after pila ka tao na akong gipangutan akong balod ba, nakadayon na yun ko og tugbong paingon sa syudad. Napulis mo na ako ang naong kay birthday yun in taon kabalod sa tunga-tunga dapita. Karon ako sa mesa sa likaw o minaw dayon ni sa may saba kay ang bana nang wala mo motor kay namin patingnan karon adlaw. Grabe ka heavy ang among itinerary karon kay dili ra mi dito sa syudad kung dili mo largo pa mi og lain pagbarko. So medyo heavy kaayo kay dili man mi magstay dili sa syudad kinahanglan mi pagong niya maningkamot pagit mi nga maka uli dayon kay pagkaugma pa ka mo uli pertigid ka balon inig kabuntag. So I decided na dapat ikyun magstay diri aso dapat ang amo ang itinerary karong adlaw mahuman ra within this day unya dapat maapas na mo ang lancha nga mulargag alas 5 kay wala po'y 5:30 kay Domingo karon. Gabi pa lang ing ani nangita na kog sign ing ko Lord kung dili manggaling mo hangin Lord og sa dihang mga kaagtang pagmata na kog sayo around 5 AM perte jud taong hangina nagdag-om ang langit. So mao to I decided nga may higda na lang unya ningon jud ko nga di na gyud siguro ko maka vacation charot di na gyud siguro ko kagawas aning dinag charot. Pag abot og alas 6 ning linaw mura man in taon og giplansya kuno ang kaning dagat ingon pa kung bana. So mo to nag-isig pa pangaligo na mi isig hikay na mi kay basin lagi kintahay og linaw ra kuno. Pagtan-aw gyud ako uto no ning linaw ko Lord salamat Lord nga imong gitagaan og chance nga kanang mulinaw kay aron makatabok in taon mi. Unya tagay pa ko kanang mga sign Lord nga mao na may tanag dili kuan balo didto ug sa dihang naka-outfit nami nakakuan nami pag-abot di sa may kaitanon nagdrouble ang amo ang sakyanan. So imbis kay mo apas mi og 7:30 wa mi kaapas sa sakyanan nga 7:30 so nilargo mi og sakay sa mga sa sakyanan nga 9:30 nya mihit bayag sakyanan nagdomingo dili baya kompleto ang sakyanan. So 9:30 naghulat mig 1 hour didto sa lancha mismo kay para lagi maka sakay na mi og 9:30. So mao to while nagsakay mi nagsige jud ko pangayog sign nga kay ako manggod pag naay baby gani kanang baby nga sanggol mao na ako ang sign nga dili mi maunsa bisag unsa pay mahitabo sa dagat pero di jud mi maunsa tungod kay I experience that one nga mao yun ay mga angel nako or angel namo sa sakyanan kanang baby. So karon agoy kay pagpanulod ani kay ang mga tigulang man ang nanulod unya mga batan-on dayon nagsunod niya nay mga bata pero pagkaedad ra pud in taon sa ako ang anak inay naunsa man taon ni ansaon ra kan man nga wala man jud baby. Sus karon kay mulargahay na ang lancha gani jud mularga na jud ang lancha akong bot pasabot ani balod jud ni sa panumbuyon mao gyud pinaka delikado nga kanang area kana yung panumbuyon di jud ko ganahan diha mo sakay I mean di jud ko ganahan diha mo labang basta ting balod kay na di jud na may uniform ang balod dinha ang dapita. Karon niingon ang konduktor I mean ang mga tagalansya na pakilid kay tagupat-upat naghuot naman may kay party jud kayo naghanag pasahero do. Sus pagtanaw nako kay ning tapad pagid sa ako ang bata I mean ang isa ka nanay nga nagbit-bit og baby as in sanggol gyud kaayo. Then ako gyud ayong gikuha kong bag kay para makatapad jud sa ako and I am very happy nga okay kampatin ako. Thank you Lord sa mga sign. Thank you so much Lord nakatabok mi bisan tuod og balod-balod gamay dito sa tunga-tunga I mean sa ako balod jud to pero na-conquer na ako bisan og gisawan kanahon na pulo. Thank you so much Lord.